यूम आज़ादी जो हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है, पाकिस्तान में एक कौमी तातील है। ये इस दिन की याद मनाया जाता है जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की और 14 अगस्त 1947 में बरतानवी राज के खात्मे के बाद उसे एक खुद मुख्तार रियासत करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान के नतीजे में मारज वजूद में आया, जिसका मकसद शमाल में एक आज़ाद मुस्लिम रियासत का क़याम था। तकसीम के ज़रिए बरतानवी हिंदुस्तान के मगरबी इलाके इस तहरीक की क़ियादत आल इंडिया मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जनाह की क़ियादत में की। ये वाक़या हिंदुस्तानी आज़ादी एक्ट 1947 के ज़रिए सामने आया, जिसके तहत बरतानवी राज ने डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को आज़ादी दी, जिसमें मगरबी पाकिस्तान, मौजूदा पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान अब बांग्लादेश शामिल थे। इस साल आज़ादी का दिन इस्लामी कैलेंडर के 27 रमज़ान के साथ आया, जिसकी शाम इन 5 रातों में से एक जिन पर लैलतुल क़द्र वाक़ हो सकती है, मुसलमानों के लिए मुक़द्दस समझी जाती है। यूम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब इस्लामाबाद में होती है, जहाँ सदारती और पार्लियामेंट की इमारतों पर कौमी परचम लहराया जाता है। उसके बाद कौमी तराना और कायदीन की लाइव टेलीविजन तकरीरें होती हैं। इस दिन की आम तकरीबात और त्योहारों में झंडा उठाने की तकरीबात, परेड, सकाफती तकरीबात और हुब्बुल वतनी के गीत बजाना शामिल हैं। उस दिन अक्सर इवार्ड्स की तकरीबात मुनाक़द की जाती हैं और पाकिस्तानी अपने घरों पर कौमी परचम लहराते हैं या अपनी गाड़ियों और लिबास पर उसे नुमायां तौर पर आवीज़ा करते हैं। तारीख़ पस मंज़र पाकिस्तान की तश्कील का इलाका तारीख़ी तौर पर 19वीं सदी के बेशतर हिस्से में बरतानवी हिंदुस्तानी सल्तनत का हिस्सा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 17वीं सदी में नवाबादियाती हिंदुस्तान में अपनी तिजारत शुरू की और कंपनी की हकमरानी 1757 से शुरू हुई, जब उन्होंने पिलासी की जंग जीत ली। 1857 के हिंदुस्तानी बगावत के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1868 के नतीजे में बरतानवी वली अहद ने बरसगीर पाक व हिंद के बेशतर हिस्से पर बराह रास्त कंट्रोल संभाल लिया। आल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद आल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने ढाका में 1906 में रखी थी। उन हालात के तनाज़र में जो 1905 में बंगाल की तकसीम के बाद पैदा हुए थे, और इस पार्टी का मकसद एक अलग मुस्लिम रियासत की तश्कील था। पहली जंग अजीम के बाद का दौर बरतानवी इस्लाहात जैसे मोंटागो फोर्ड रिफॉर्म्स के ज़रिए निशान ज़िद किया गया था, लेकिन उसने जाबराना रोल्ट एक्ट के नफाज और हिंदुस्तानी कारकुनों की तरफ से खुद मुख्तारी के सख्त मुतालबात को भी देखा। इस दौर की वसिया पैमाने पर अदम उतमीनान, अदम ताउन और सोल नाफरमानी की मुल्क गिर अदम तशद्दुद की तहरीकों में बदल गया। जनूबी एशिया के शमाल मगरबी इलाकों में एक अलहदा मुस्लिम रियासत का तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने दिसंबर 1930 में मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से अपनी तकरीर में पेश किया था। 3 साल बाद चौधरी रहमत अली की तरफ से एक मुखफ़फ़ की सूरत में एक ऐलान में एक अलहदा रियासत के तौर पर पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया। ये पंजाब, अफ़गानिया, साबिक़ा शमाल मगरबी सरहदी सूबा, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान की 5 शमाली इकाइयों पर मुश्तमिल था। इकबाल की तरह बंगाल भी रहमत अली की तजवीज़ से बाहर रह गया था। 1940 की दहाई में जैसे ही हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में तेज़ी आई, आल इंडिया मुस्लिम लीग के ज़ेर क़ियादत मुस्लिम कौम परस्ती का एक उरूज हुआ, जिसमें मोहम्मद अली जनाह सबसे नुमायां रहनुमा थे। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जज्बात शिद्दत अख्तियार कर रहे थे। बरतानवी हिंदुस्तान में मुकीम मुस्लिम तारकिन वतन के मफादात को 1940 की दहाई में हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में फ़ैसला कन हुफूज़ बनाने के लिए एक सियासी जमात होने के नाते मुस्लिम लीग किरदार अदा किया और जनूबी एशिया में एक मुस्लिम रियासत के तौर पर पाकिस्तान की तख्लीक के पीछे महर्रक क़ुव्वत के तौर पर तैयार हुआ। आल इंडिया मुस्लिम लीग के 22 से 24 मार्च 1940 के 3 रोज़ा जनरल इजलास के दौरान एक रस्मी सियासी बयान पेश किया गया, जिसे करारदाद लाहौर के नाम से जाना जाता है, जिसमें मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत के क़याम का मुतालबा किया गया था। 1956 में 23 मार्च वो तारीख़ भी बन गई जिस दिन पाकिस्तान एक सल्तनत से जमहूरिया में तब्दील हुआ और उसे यूम पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। आज़ादी 1946 में बरतानिया में लीबर हुकूमत दूसरी जंग अजीम और मुतअद्दिद फसादात जैसे हालिया वाक़यात से थक चुकी थी, ने महसूस किया कि उसके पास न तो अंदरून मुल्क मैंडेट है, न ही बीन अल-अक़वामी सतह पर हमायत, और न ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी की भरोसे पर कंट्रोल जारी रखने के लिए। बरतानवी हिंदुस्तान बढ़ते हुए बागी हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल जारी रखने के लिए मकामी अफवाज की भरोसे कम होती गई, और यूं हुकूमत ने बरसगीर पाक व हिंद से बरतानवी राज को ख़त्म करने का फ़ैसला किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक सेकुलर पार्टी होने के नाते एक रियासत का मुतालबा किया। आल इंडिया मुस्लिम लीग, जो वाहिद रियासत के नज़रिया से मुत्तफ़क़ नहीं थी, ने एक मुतबादल के तौर पर अलहदा पाकिस्तान के ख़याल पर जोर दिया, और मुस्लिम लीग ने
مقامی حکومتوں کو بہت زیادہ اختیارات کے ساتھ ایک غیر مرکزی ریاست کی تجویز پیش کی، لیکن اسے دونوں جماعتوں نے مسترد کر دیا اور اس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں کئی فسادات ہوئے۔ بالآخر فروری 1947 میں وزیر اعظم کلیمنٹ ایٹلی نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت تازہ 3 جون 1948 تک برطانوی ہندوستان کو مکمل خود مختاری دے گی۔ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ برطانوی ہندوستان کی 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کے اصول کو قبول کر لیا گیا ہے۔ آنے والی حکومتوں کو تسلط کا درجہ دیا جائے گا اور انہیں برطانوی دولت مشترکہ سے علیحدگی کا واضح حق حاصل ہوگا۔ وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے اقتدار کی منتقلی کی تاریخ کے طور پر 15 اگست دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی دوسری برسی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے پاکستان میں اقتدار کی منتقلی کی تقریب کی تاریخ کے طور پر 14 اگست کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 میں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے ذریعہ منظور کیا گیا، جس نے برطانوی ہندوستان کو 2 نئی آزاد ریاستوں میں تقسیم کیا۔ ڈومینین آف انڈیا بعد میں جمہوریہ ہند بن گیا اور ڈومینین آف پاکستان بعد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بن گیا۔ اس ایکٹ نے بنگال اور پنجاب صوبوں کو دونوں ممالک کے درمیان تقسیم کرنے کا طریقہ کار فراہم کیا۔ دیکھیے ہندوستان کی تقسیم۔ گورنر جنرل کے دفتر کا قیام، متعلقہ آئین ساز اسمبلیوں کو مکمل قانون سازی کا اختیار دینے اور مشترکہ جائیداد کی تقسیم۔ دونوں ممالک کے درمیان اس ایکٹ کو بعد میں 18 جولائی 1947 کو شاہی منظوری ملی۔ تقسیم کے ساتھ پر تشدد، فسادات اور بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، اور پورے برصغیر میں مذہبی تشدد کی وجہ سے تقریباً 15 ملین افراد کی نقل مکانی۔ آزادی کے آس پاس کے مہینوں میں لاکھوں مسلمان، سکھ اور ہندو پناہ گزینوں نے بال ترتیب پاکستان اور بھارت کی طرف نئی کھینچی گئی سرحدوں کا سفر کیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا نیا ڈومینین آزاد ہوا اور محمد علی جناح نے کراچی میں اس کے پہلے گورنر جنرل کے طور پر حلف اٹھایا۔ آزادی کا جشن بڑے پیمانے پر منایا گیا، لیکن 1947 میں آزادی کے دوران فرقہ وارانہ فسادات کی وجہ سے ماحول گرم رہا۔ آزادی کی تاریخ۔ چونکہ اقتدار کی منتقلی 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو ہوئی تھی، ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 نے 15 اگست کو پاکستان اور ہندوستان دونوں کی سالگرہ کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ ایکٹ میں کہا گیا ہے، اگست کے 15ویں دن سے 1947 ہندوستان میں 2 آزاد ڈومینین قائم ہوں گے، جو بالترتیب ہندوستان اور پاکستان کے نام سے جانے جائیں گے۔ جناح نے قوم کو اپنی پہلی نشریات میں کہا، 14 اگست پاکستان کی آزاد اور خود مختار ریاست کا یوم پیدائش ہے۔ یہ مسلم قوم کی تقدیر کی تکمیل کا دن ہے، جس نے اپنے وطن کے حصول کے لیے گزشتہ چند سالوں میں عظیم قربانیاں دیں۔ ملک کے پہلے یادگاری ڈاک ٹکٹ، جو جولائی 1948 میں جاری کیے گئے تھے، 15 اگست 1947 کو یوم آزادی کے طور پر دیا، تاہم بعد کے سالوں میں 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر اپنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے 14 تاریخ کو جناح سے آزادی کا حلف لیا۔ ہندوستان روانہ ہونے سے پہلے جہاں حلف 15 کی آدھی رات کو ہونا تھا، 14 اور 15 اگست 1947 کی رات اسلامی کیلنڈر کی 27 رمضان 1366 کے ساتھ تھی، جسے مسلمان ایک مقدس رات کے طور پر مانتے ہیں۔